ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. Имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо ина туникои туркӣ тозара намоиш медиҳем. ё размерашон ай чанд сар мешавад апа? Размер чанд? ай 52 то 60, яъне ки барои апои бузбаламай шумо метавонед ки 100% бер омада ҳамиҷада харидорӣ кунем. Нархи дона 220 сомон. 220 сомон зуриш ҳамия ки модело фасон омаган, моделои аҷоибот фасон омаган. Айна бинед ки то ҳамаш айзону поён будастай. То зонро надароз як тадигаша ай пеш мо мегирем, пештар мегирем. Шумо бибинед хушро. Ина ида пеш ай пеш не хей модел шай. Удрунда ҳастай бо дига хей модел тараш. Ина. Не тигрови шай, тигрови. Материалаш ранги креп ворияй. Ин барои хонада аҷоибот ай. Барои хонапӯшак аҷоибот ай. Хонапӯшак не берун да меша, просто ай болош ягон чиз мепӯшӣ. Ай майч намеган ёра. Як ҳози арзона. Баъд бо сезон омад, сезон шуда қимат мешавад. Анаш хола. Ига, ҳозир май хекне штутар бинед шумо. Аҷибат. Анаш тигровка. Тигрёнка. Неш тигриша. Ан тарак барбабаран чушун соз наметавон. Нашон 220 сомон то размери 60. Барои апои узбаламай. Не чизои туркӣ ки гуфтед шумо. Аё на пат мета, на вайрон мешаванд. Чизое ки барои одамои савримени мепӯшидаги намеён. Ина иҷода ай дуртар мегирем. Ина марамат бибинед. И аҷоибот, дизайнаш аҷоибот кадаги. Мат биштар бигирам. Дизайни хушрӯ кадаги хел. Ним материал дига хел, ним материал дига хел. Хел фасон май. Аҷоибот ай. Баргиёшан. Нашон 220 сомон. Каси даки маъқулай дар нами WhatsApp менависам, мо доставка дорем тамоми ҷо. Хайҷада дувойкои нағз дора, баъд нахай тунико дора. Мо боша дафъаи дига шумода нишон метем. Розирашда ина ёй. Ина кардиганои фасона нишон метем, замокдор. Нархи 330 сомон ай. Хубишда чия ки балшимирка дора. То размери чанда? То 54. 54. Хуш марҳамат. Занг бизанед. Ёш чандай? Ай 48 то 54. Ёш остинош калтан. Остинош калтан. Бо ина иҷода дура. Савзуш. Ина савзуш ҳастай бо. ин чизое ки шумо дидестед бозори Корвон. 12 дарвоза, 6 қатор дай. Марҳамат бинед. Ина ё кароткиёша. Марҳамат кароткиёш. Ин чизое ки дар новинка дар бозоран. 330 сомон. Ана ёш 300 сомон. Беустинош 300 сомон. Чизее ки шумо медонед. Ё 300 сомон. Чанд расетка дорем духтара? Дута расетка шумо си ҳастай. Ҳа? Ай 5 расетка. То размери? То размери 54. Ина калтачушон ай хела раз чи дора. Расеткашон ҳаст. خانمان و خواهران عزیز، کسانی که خانه‌نشین و یا اینکه دانشجو هستند و میخواهند جیب و یا همیانشان پر از پول باشد و محتاج کسی نباشند، پس من بر شما کار پیشنهاد میکنم. کار در شرکت فیبرلیک. کار خیلی آسان و قولای است. ابوچینیا و رجیستراسیا باشد رایگان، یعنی باقاعدگی و آموزش برای شما به پول است و معاش باشد از چالاکی خود شما وابسته است. شما می توانید در یک ماه از 70 سومون تا 7000 سومون معاش بگیرید. رقمی که روی اکران گذاشته شده است شما می توانید زنگ بزنید و یا با واتساپشان مراجعه نمایید. با شما برار موفقیت و برکت را تمنا می کنم. جای بپور، چهره زیبا با فیبرلیک.